Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. An Aliyin radhiyallahu anhu annahu utiya bi rajulin faqila lahu za'ama hadha annahu ihtalama bi ummi faqala idhhab fa'aqimhu bisyamsi fadrib dillah. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah dibawa kepada beliau seseorang. Ada orang yang membawa orang kepada Sayyidina Ali. Lalu orang yang membawa ini berkata kepada Sayyidina Ali, orang ini mengaku bahwa ia ihtilam bi ummi, mimpi janabat dengan ibuku. Lalu kata Sayyidina Ali, idhab fa'aqimhu bisyamsi fadrib dillahu. Pergi ajak dia berdiri di luar kena matahari, lalu pukul bayangannya. Bukan pukul orangnya, pukul bayangannya. Karena kan ada hukum ya. Kita mimpi ya, melakukan kejahatan, membunuh dan semisalnya, nggak kemudian bangun dari tidur dihukum. Kenapa? Karena mimpi membunuh orang. Wah ada. Nah, atau mimpi meracuni seseorang, nggak akan dihukum karena mimpi. Karena mimpi itu nggak bisa diambil jadi hukum. Nah, nggak bisa diambil jadi hukum. Walaupun yang dilihat oleh orang tersebut adalah Nabi Muhammad. Nah, tentang menentukan bulan Ramadan. Mimpi Nabi Muhammad ngomong besok Ramadan. Nggak bisa kemudian dijadikan hukum. Ya. Nah, karena hukum itu dengan zahir bukan dengan batin. Nah, ini mimpi bersetubuh dengan ibunya seseorang. Nggak ada hukumnya. Nah. Tapi Sayyidina Ali mengajarkan adab. Mengajarkan akhlak. Nah, akhlaknya diantaranya apa? Sesuatu yang tidak pantas untuk diceritakan, jangan diceritakan. Hal seperti itu walaupun mimpi, itu terkadang membuat hati seorang anak sakit. Ngomong seperti itu tuh sakit. Walaupun mimpi, apalagi beneran. Makanya Rasulullah itu ketika ada datang sahabat ke Nabi, ya, idzan li fi zina. Ya Rasulullah, kasih aku izin untuk zina. Datang ke Rasulullah minta izin untuk zina. Sahabat yang lain ini, kudu ngeplak, kudu ngantemi. Katanya Rasulullah, udunum ini. Mendekat. Dengan lembut, dengan akhlak. Nabi mengatakan, udunum ini. Mendekatlah dariku, mendekatlah kepadaku. Setelah mendekat, Nabi berkata kepadanya, apakah kamu mau orang berbuat sama dengan ibumu? Enggak ya Rasulullah. Wah, jawabannya spontan. Enggak. Dengan saudarimu? Enggak. Dengan anakmu? Enggak. Dengan keponakanmu? Enggak. Semuanya enggak. Dari anggota keluarganya yang perempuan disebutkan oleh Rasulullah, dia jawab enggak. Katanya Rasulullah, begitu juga mereka. Keluarga lelakinya tidak ada yang senang kalau diberlakukan itu kepada saudara-saudara perempuannya. Disadarkan oleh Rasulullah dengan logika dan yang lain sebagainya. Lah, itu adab. Itu tata cara. Karena itu Imam Ali melakukan seperti itu untuk apa? Mengajarkan kepada dia. Walaupun itu hanya sekedar mimpi, bukan nyata, tapi tidak sepatutnya kamu ceritakan. Karena yang mendengar, apalagi kalau itu anaknya, pasti dia sakit hati. Ya, sama dengan orang tersebut.
Baru Rasulullah tanya, kalau dilakukan itu kepada ibumu, kalau dilakukan itu kepada saudarimu, kalau dilakukan itu kepada bibimu, kalau dilakukan itu kepada anakmu, dia sudah enggan dan marah. Apalagi kalau dilakukan benar. Nabi masih ngasih gambaran. Ya, masih ngasih gambaran. Nah, karena itu akhirnya Sayyidina Ali mengatakan, jemur, cambuk, pukul, bayangannya. Bukan orangnya, bayangannya. Mengajarkan adab. Karena nggak semua yang kita lihat dalam mimpi itu perlu kita ceritakan. Perlu kita ceritakan, apalagi yang buruk-buruk. Atau bahkan membuat cerita palsu misalnya, tambah. Ya. Hukiya annahu mata tabibul uyun al-ma'ruf bil maharah. Fabahathu kitabahu alladhi dzakara fihi asrar sun'id dawa. Falam yajidu. Ada dokter mata, ahli mata, dokter ahli mata meninggal. Mereka mencari bukunya dokter tersebut tentang resep buat obat. Dicatat, resep buat obat ada catatannya, ada bukunya. Orang dulu-dulu kan seperti itu. Semuanya tercatat. Dicari sama keluarganya atau temannya resep buat obat. Nggak nemu. Orangnya sudah meninggal. Eman ini. Karena apa? Manjur, mujarab obatnya. Mujarab. Ada obat ngantuk. Obat ngantuk, banyu, lombok, watu, ya. Enak tidur itu enak ya. Ini enak. Lah, ini obat mata. Ya obat mata itu ya untuk sakit mata. Ya untuk mata sing jauh dijenjek, dijejek, ya, disodok, cek melek, ya. Ndak turu. Lek mangan ndak turu, lek ngombe ndak turu, lek kerja ndak turu, hayang ngaji turu. Nggak nemu ini, resep-resepnya nggak nemu. Akhirnya katanya salah satu di antara mereka, Utuni bilgas alladhi yudha fiha dawa. Coba bawa kepadaku lepean atau mangkok yang dia membuat obat di wadah itu. Bawa ke sini. Wadah yang dia buat untuk ngeracik obat, bawa ke sini. Ini orang yang ahli ini, yang nyuruh. Mangkoknya, bawa ke sini. Akhirnya dibawa mangkoknya. Kan biasa untuk numbuk, atau untuk nyampur, kemudian ngaduk dan semisalnya. Bawa ke sini. Dibawa. Ketika dibawa, cium. Setiap kali ciuman, wajah ala yaktub. Ia mencatat. Mencatat ba'da kulli syamin syai'an. Jadi setelah nyium, nyatat. Nyatat lagi. Nyatat. Sampai 13 macam. Dari bahan sampai 13 bahan yang tercatat untuk membuat obat. Nah dia ini ahli mata, spesialis mata. Ya berarti obatnya hanya untuk mata, bukan untuk yang lain, untuk mata. Catat. Sampai ada 13. Akhirnya dibuat obat dari apa? Dari hasil ciuman. Buat obat dari hasil ciuman. Catat kan namanya A, B, C, sampai 13. 1, 2, sampai 13. Akhirnya diracik. 13 macam yang tercatat dari hasil ciuman tadi itu diracik. Diracik, diberikan mujarab.
diberikan orang-orang yang sakit mata, mujarab, berhasil. Setelah sekian lama, buku resep ketemu. Jadi setelah sekian lama, buku resep ketemu. Lah, orang itu kalau apa namanya? Bukan mitos lah. Sugesti. Sugesti itu bisa, terkadang orang itu sugestinya yang menyembuhkan. Sugesti, keyakinan yang ada dalam dirinya yang menyembuhkan. Dokter spesialis, kalau dia nggak yakin, ya nggak waras. Dusun, yakin, waras. Waras. Walaupun nggak disuntik loh, waras. Oh, saya dari situ sembuh. Sembuh apa nih, wong digoroi tidak disuntik. Tapi sugestinya dia yakin karena banyak yang sembuh. Lah kurono tak delok ndak kroso disuntik, ndak percaya aku. Ndak waras-waras akhirnya. Karena apa? Ndak yakin. Ndak yakin. Dari spesialis ndak waras, apa meneng teko mantri. Ndak disuntik meneng ngomong disuntik. Oh, ini tambah ndak waras. Wah. Akhirnya sugesti tadi itu dengan hasil ciuman mujarab. Yang sakit diobati itu setelah mendapatkan buku resepnya ketemu, dibuka 13 itu yang benar 12, satu salah. Jadi satu resep yang nggak sesuai dengan yang dibuat spesialisnya tadi itu. Tapi yang 12 persis. Nah, itu orang yang punya punya pengamatan, punya perhatian, bisa. Kalau enggak iso. Walaupun kita bukan ahli, tapi kalau punya perhatian yang kuat, ya, pemahaman yang matang, pantauan yang dalam, kita bisa. Sama dengan melakukan perbuatan keseharian ini. Kalau kita hanya sekedar melihat ini, tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa dari kehidupan kita. Kita misalnya pernah gini, pernah gitu, melakukan ini, melakukan itu. Tapi kalau kita nggak ada pengamatan, tidak ada pemantauan, tidak ada pemikiran, tidak ada renungan dan lain sebagainya, nggak dapat apa-apa dari apa yang telah lalu. Padahal sudah dikatakan, kesalahan itu adalah guru untuk kesuksesan. Kegagalan guru untuk keberhasilan. Berarti apa? Kalau bagi siapa? Bagi orang yang mempelajari dari kegagalan bisa berhasil. Tapi kalau orang nggak mempelajari, tidak pernah memikirkannya, ya gagal. Seperti banyaknya orang tua sekarang. Banyak daripada orang tua sekarang ini mengajak anaknya untuk gagal. Kenapa? Tidak pernah melihat kegagalan yang ada pada dirinya. Tidak pernah memperhatikan, tidak pernah menghiraukan kegagalan yang ada pada dirinya. Dirinya males melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Sudah menginjak usia, baru menyadari. Lah itu kesadaran yang dia miliki tidak ditularkan kepada anak-anaknya. Memikirkan dirinya. Yang penting aku tak kita lakoni, cek selamat, cek untung. Lelah anakmu, tidak konjak selamat. Anakmu tidak konjak beruntung. Nah ini nggak menjadikan pelajaran. Akhirnya apa? Bapak gagal, belajar medot, anak gagal, belajarnya medot. Nanti putu nih, gagal, belajar medot, cicitnya seperti itu terus. Kenapa? Kegagalan tidak dijadikan pelajaran. Nah kalau dia mau enggak, anak saya harus, saya enggak mau gagal seperti saya, ditekan, enggak dicul anaknya. Belajar enggak belajar, keluar pulang jam sekian,
pergaulannya siapa, nggak tahu bapaknya. Loh, kepingin berhasil anaknya. Dia nggak mempelajari kegagalan dari dirinya, nggak bisa. Nah, tidak akan bisa. Lah karena itu perlu mempelajari. Ini bagi orang yang memiliki pemahaman, pemantauan, pemikiran yang matang. Makanya dia bisa nyatet. Oh, ini baunya pohon ini atau daun ini dan itu dan yang lain sebagainya. Oh, walaupun meleset satu. Tapi hebat, 12 benar, satu salah. Hebat, luar biasa ini. Kenapa? Itu tadi. Nah, akhirnya apa? Berhasil. Nah, berhasil. Wa wajadu ma islama kata barajul illa anata fi nawina wa asaba fi 12 naw'an aw ma hadza makna. Qala ba'dhum kullu dawa'in yusib wa yukhti illa al-mashya 'ala al-qadamain. Sebagian mengatakan setiap obat itu bisa menyembuhkan, bisa tidak. Artinya apa? Enggak semua obat itu manjur bagi yang meminumnya. Ini obat bagus mahal. Belum tentu yang mahal kemudian membuat dia sehat. Murah. Minum sehat. Obat asam urat. Terkadang hanya 5.000, 2.000. Seaken-aken nih. Tapi ngombene akeh. Sekali nguntal beberapa. Paras, padahal mek 2.000. Seaken-aken nih. Ada yang sedikit. Ada yang sedikit, agak mahal. Sekian cuma dapat beberapa kapsul atau tablet. Ada yang lebih mahal lagi. Ada yang lebih mahal lagi. Tapi walhasil obat itu bisa terkadang membuat ringan, sembuh, terkadang tidak. Yang manjur, yang pasti manjur apa? Al-mash al-qadamain, jalan kaki. Makanya orang dulu sehat-sehat. Orang dulu yang kena asam urat, yang kena darah tinggi, kolesterol, usia berapa? 50 ke atas. 50, 60 ke atas baru. Saiki. Umur 20 tahun. Sekarang sudah ganti tahun ya, berarti 21. Kena asam urat. Kena asam urat. Ada yang masih 30 tahun, terus gini, stroke. Ada yang ini, ada yang belum 40, impotent. Na'udzubillah min. Kenapa? Lah, nang di ngarep. Nang di pinggir. Le, melaku nih. Ndak ono. Awal Covid tok biyen. Oh, sepeda. Oh, beli sepeda, beli bajunya. Saiki ngeledak sepeda yang mlebu gudang. Orang dulu ndak jalan, kemana? Sana, jalan. Kemana? Sana. Sehat. Sehat. Pasti itu sudah. Al-mash al-qadamain, sehat. Nah, tapi jangan sehat jasmani, tapi sakit rohaninya. Apa? Ya. Apa namanya itu? Car Free Day. Sehat jasmaninya, tapi rohaninya kritis. Ya mendingan sakit jasmani tapi sehat rohaninya. Oh, baik, sing didelok. Naudzubillah, naudzubillah. Koyo api-api varises. Kok mur baut. Sing ndak ono tang ambek palu dan semisalnya. Oh, pede. Kadang sakmene lho awake. Ditelek kipas angin miber. Yo polos pede. Ono sakmene kok gajah. Yo bangga. Naudzubillah min dzalik. Lah ini
Kita mau sehat jasmani tapi sakit rohani. Lah dua-duanya. Jalannya ya ngarepe omah lah melaku-melaku. Ya. Atau di sekitar rumah gitu. Wah, apa ado-ado. Ya. Yang penting sehat itu enggak harus jauh. Nah, itu. Nah, kullu dawa yusib wa yukhti. Ya, semua obat bisa manjur bisa tidak. Nah, oh kadang kita cocok obat ini di kemudian hari nggak cocok, minum sih loro, ganti obat baru sembuh. Nanti ini seperti itu. Terkadang semua cocok kita nggak cocok, terkadang semuanya nggak cocok kita cocok. Nah, tapi kalau masyaallah qadamain ini semua cocok, biasakan jalan. Hah? Biasakan jalan, jangan terpaksa. Hah? Ngirit bensin misalnya pengiritan melaku. Jangan terpaksa, memang harus jalan. Untuk apa? Sehat, ya. Walaupun berangkat tok mulai ini nunut misalnya, ya. Enggak kalau pengiritan terpaksa itu. Nah, akhirnya melakukan tidak sehat itu. Mikir, waduh kok ya pentek bensin ini enggak sehat. Enggak. Apa? Olahraga. Itu, olahraga jalan. Tapi jalannya aja lemes. Lemes. Mari ngono sendakep ini. Enggak sehat. Jalannya jalan, sehat. Gala ba'dhum al-hawa'un naqiyu nisful mu'alajah. Cuaca, udara yang bersih itu separuh pengobatan. Separuh pengobatan lah, hampir nggak ada. Cuaca, udara yang bersih di sekarang ini hampir nggak ada. Apa gunungnya pabrik kabeh. Gunungnya sudah pabrik. Puncaknya tok sing ndak durung pabrik. Mungkin pada suatu ketika nanti puncaknya pabrik. Terus pegawainya apa? Digaekno eskalator dari bawah. Atau dinaikkan pesawat. Mudun atau helikopter dan semisalnya. Akhirnya pabrik. Sudah bawa rusak. Mencari cuaca udara yang bersih urusan. Padahal itu nisful mu'alajah. Separuh, setengahnya pengobatan. Setengahnya pengobatan. Sekarang nggak ada. Semuanya apa sekarang? Kita naik motor, seperti itu. Kita berada di rumah, ada api, ada ini dan yang lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan kesehatan yang kita dapatkan bisa kita gunakan untuk beramal, beribadah, melakukan kebaikan, menghindar dari kemaksiatan, kejahatan. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. مضى صدق وأهل الصدق يا سعد قد مضى فلا تطلبن الصدق من أهل ذا الزمان فليس لهم صدق ولا يعرفونه قد ارتبكوا في لجة المين والداران تملكهم حب الحظوظ وشهوة نفوس فقل يا رب عافي من الفتن فأين أولو التقوى وأين أولو النهى وأين أولو الإيقان والعلم والفطان وأين الرجال المقتدى بفعالهم وأقوالهم يا سعد في السر والعلان أكلهم ماتوا أكلهم فانوا أم استتروا لما تعظمت المحان
ولم يبق خير في الزمان وأهله وقد هاجروا القرآن والعلم والسنن فآه وآه كم بقلبي من أسى وكم لي وكم بي من غليل ومن شجان فآه وآه كم بقلبي من أسى وكم لي وكم بي من غليل ومن شجان إلى الله أشكو والنبي محمد وكل عليم بالديانة مؤتمن والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله ترشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى أصحاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي فاكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك أسلك بسبيل هداك وألحقني بأصفياء اللهم أصلني بمن يوصلني إليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجب الزلف لديك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. فاتحة بنت القبول والإقبال وصلاح كل حال لحضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على أجمعين وزوج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة، خصوصا الروح الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين ومحبيهم المتلقين بهم، ولا الحبيب جعفر ولا الحبيب زين المهاجر اللهم بن عيسى بن بن أحمد وسين علوي بن عبد الله بن أحمد وزين الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وزين الشيخ عبد الرحمن السقاف وابن بكر سكران والأمان محضار وإخوانهما، والحبيب عبد الله إدريس وابن أبي بكر الدني والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي أقل بن سالم، والحبيب أحمد بن محمد الحبسي الشيخ عبد الرحمن بن محمد الجفري والعرشي، والحبيب يوسف بن عابد الحسني، والشيخ سلطان زبير بن عباس وعمر بن عبد الرحمن عطا، الشيخ بن عبد الله بارس قرشاد وغوثلي بدو البلاد، الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين ومحبيهم المتلقين بهم، ولا روي الحبيب علوي بن سقاف، والحبيب جعفر بن شيخنا سقاف، والحبيب عبد القادر بن حسين السقاف، والحبيب عبد القادر بن قطبان السقاف، والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، والحبيب حسن بن أحمد باهرون، والحبيب عيسى بن محمد السقاف، والحبيب عبد الله بن أبي بكر السقاف وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين ومحبيهم المتلقين بهم، لأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، ولأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق لنا وأموات أهل هذه بالله من أهل لا إله إلا الله وأحيهم من يوم الدين بحقهم على الله، وأسرم عند الله أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويشفي مرضانا ويصلح أحيانا ويرحم موتانا ويرزقنا كمال الصحة والعافية ويرزقنا الاستقامة في أفعالنا ويبارك لنا في أيامنا وليالينا ويجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا الله على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من وصلى ولا حي ومر وعلى من وما شيخنا لنا وما قصدنا وما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم. صراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية. اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والإيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحب ما يحبونك. اللهم لا تؤاخذنا بالجريرة واصلح لنا العنالية وسريرة واجعلنا ممن دعا إليك البصيرة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والسلام. الحمد لله رب العالمين.